बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे, ए खुदा मेरी जैसी सल्तनत मेरे बाद किसी को ना देना। बज़ाहिर ये हसद लगता है, लेकिन ये हसद नहीं है। उन्होंने सल्तनत में 100 खतरे महसूस किए, जिस्मानी, रूहानी और दीनी, जिसमें से बचकर गुजर जाना आसान नहीं। उनकी ये दुआ बाद में आने वालों पर शफकत की वजह से थी कि वो लोग इतना बोझ नहीं उठा सकेंगे। सल्तनत चलाने के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हिम्मत वाला इंसान चाहिए, जो उसके रंग व बू से साफ बचकर निकल जाए। इतनी कुव्वत होते हुए भी वो सल्तनत के बोझ से परेशान थे। आज इंशाल्लाह सूरत अल अराफ की आयत नंबर 86 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ज़िंदगी के हर रास्ते पर रहज़न बनकर ना बैठ जाओ कि लोगों को खौफ ज़दा करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लगो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ। याद करो वो ज़माना जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में फसाद फैलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। आयत नंबर 87। अगर तुम में से एक गिरोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। आयत नंबर 88। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घमंड में मुब्तला थे उससे कहा कि ए शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या ज़बरदस्ती हमें फेरा जाएगा ख्वाह हम राजी ना हों। आयत नंबर 89। हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि खुदा हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद कर लिया। ए रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। इसकी तफसीर है, ये फ़िक्रा उसी मायने में है जिसमें इंशाअल्लाह का लफ्ज़ बोला जाता है, और जिसके मुतालिक सूरत कहफ आयत नंबर 23 टू 24 में इरशाद हुआ है कि किसी चीज़ के मुतालिक दावे के साथ ये ना कह दिया करो कि मैं ऐसा करूँगा, बल्कि इस तरह कहा करो कि अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐसा करूँगा। इसलिए कि मोमिन जो अल्लाह ताला की सुल्तानी व बादशाही का और अपनी बंदगी व ताबियत का ठीक ठीक इदराक रखता है, कभी अपने बलबूते पर यह दावा नहीं कर सकता कि मैं फलां बात करके रहूँगा या फलां हरकत हरगिज़ ना करूँगा, बल्कि वो जब कहेगा तो यूं कहेगा कि मेरा इरादा ऐसा करने का या ना करने का है, लेकिन मेरे इस इरादे का पूरा होना मेरे मालिक की मशीयत पर मौकूफ़ है। वो तौफीक बख्शेगा तो इसमें कामयाब हो जाऊंगा, वरना नाकाम रह जाऊंगा। आयत नंबर 90। उसकी कौम के सरदारों ने जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे आपस में कहा, अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। इसकी तफसीर है, इस छोटे से फिक्रे पर से सरसरी तौर पर ना गुजर जाइए, ये ठहर कर बहुत सोचने का मकाम है। मदियन के सरदार और लीडर दरअसल ये कह रहे थे और इसी बात का अपनी कौम को भी यकीन दिला रहे थे कि शुएब अलैहिस्सलाम जिसे ईमानदारी और रास्तबाजी की दावत दे रहा है और इखलाक और दयानत के जिन मुस्तकिल असूलों की पाबंदी कराना चाहता है, अगर इनको मान लिया जाए तो हम तबाह हो जाएंगे। हमारी तजारत कैसे चल सकती है अगर हम बिल्कुल ही सच्चाई के पाबंद हो जाएं और खरे खरे सौदे करने लगें। और हम जो दुनिया की दो सबसे बड़ी तिजारती शाहराहों के चौराहे पर बसते हैं और मिस्र और इराक की अजीमुल शान मुतमद्दन सल्तनतों की सरहद पर आबाद हैं, अगर हम काफिलों को छेड़ना बंद कर दें और बेज़रर और पुरअमन लोग ही बनकर रह जाएं, तो जो मुआशी और सियासी फ़ायदे हमें अपनी मौजूदा जोग्राफी पोजीशन से हासिल हो रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, और आसपास की कौमों पर हमारी जो धौंस कायम है वो बाकी ना रहेगी। ये बात सिर्फ कौम शुएब के सरदारों ही तक महदूद नहीं है। हर ज़माने में बिगड़े हुए लोगों ने हक और रास्त और दयानत की रविश में ऐसे ही ख़तरात महसूस किए हैं।
ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہر جگہ دعوت حق کے مقابلے میں جو زبردست عذرات پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی رہا ہے کہ اگر دنیا کی چلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پیروی کی جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ آیت نمبر 91۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 92۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے۔ اس کی تفسیر ہے مدین کی یہ تباہی منتہائے دراز تک آس پاس کی قوموں میں ضرب المثل رہی ہے۔ چنانچہ زبور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا، فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے، لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا۔ باب 83 آیت 5-9۔ اور یسیع نبی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عاشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں، لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے گا اور ان کا وہی حشر ہوگا جو مدیان کا ہوا۔ یسیع باب 10 آیت 21-26۔ آیت نمبر 93۔ اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ اس کی تفسیر ہے یہ جتنے قصے یہاں بیان کیے گئے ہیں ان سب میں سر دلبراں در حدیث دیگراں کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ہر قصہ اس معاملے پر پورا چسپا ہوتا ہے جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا۔ ہر قصے میں ایک فریق نبی ہے جس کی تعلیم، جس کی دعوت، جس کی نصیحت و خیر خواہی اور جس کی ساری باتیں بینہ وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور دوسرا فریق حق سے منہ موڑنے والی قوم ہے جس کی اعتقادی گمراہیاں، جس کی اخلاقی خرابیاں، جس کی جاہلانہ ہٹ دھرمیاں، جس کے سرداروں کا استکبار، جس کے منکروں کا اپنی ضلالت پر اصرار، غرض سب کچھ وہی ہے جو قریش میں پایا جاتا تھا۔ پھر ہر قصے میں منکر قوم کا جو انجام پیش کیا گیا ہے، اس سے دراصل قریش کو عبرت دلائی گئی ہے کہ اگر تم نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اصلاح حال کا جو موقع تمہیں دیا جا رہا ہے اسے اندھی ضد میں مبتلا ہو کر کھو دیا، تو آخرکار تمہیں بھی اسی تباہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمراہی و فساد پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصے میں آتی رہی ہے۔ آیت نمبر 94۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 95 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔